Thank you sa iyong like. Diyan. Guys, like, share, and subscribe po. Mag-ano po kayo? Double tap, double tap. Double Power tap, tap, guys. power tap. Ano po, drop gifts po, sasayaw po kami. Sayaw na lang po, bawal kanta. Parang Bawal daw hindi, kanta, hindi guys. po kami ay sige, may Para di tayo maka-copyright. ay, copyright na. Ba't siya nagko-co-host? Yan, yung co-host. Pakakalive Ayun. natin. Try mo. Dito, pag nag-request, request kayo guys, i-co-host natin na kayo. Ayo, try nyo, Bili. Request kayo guys, mag-ano Tama yun. tayo, usap-usap. Ay, Dito na. Shoutout po kay Shoutout po kay Thank you po sa pagla-like ng live. Nagaan. Wala pa mag-request dyan na mag-co-host sa amin guys. host na. Request kayo guys. Request kayo, request. Uy, gogi na invite ko siya. Uy, hello po. Kala ko si Redick. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Pakita ka saglit lang. Pakita ka nga. Hello po. Nantsalan po kayo? Ano lang. Sino Sino yun? yun? Napindot. Sino yun? Namumula ako. Ako din eh. Ay, wala na. Nakabagsak na yung logo. Sino yun? Sorry po. Sorry po. Tangi, sino yun napindot? Sino yan? Si Reden yung tangi. Reden, ano ka nga? Ikaw nga, Ay, boy. Sige, invite. Boy, bisa mo. Ano mag-invite? Uy, tangi ka doon. Yung dami niyan, boy. Ang dami. What's up, man? What's up, ma? Ay, ito. Dito pala sila nag-request. Uy, kalbo. Kalbo. May gagi, paano to? May kalbo. Shout out. Okay, mine sa naka ano? Mine po sa itlog. Bot sobrang dami. Bawasan natin. Ba't ang dami? Ano ba? Paano to guys? Teach us. Paano to bawasan? Ano to? Ang dami, oh. Paano to tang? Lang guys. Isa yun. Arlene! So, hindi naka ano. Guys, double tap. Double tap. Darren join the live raid. Laro tayo with the spy. Gusto the spy daw. May laro dito. Ayaw, may laro pala dito. Ay, ano gusto niyo dito guys? Pili ka dito. Let's talk. So, try natin to guys. Ayun, nabawasan. Buwapat na yun. Cowboy. Pumasok ka Yo, nga boy. dito. Bet mo ngayon si Daddy. Sino yun? Sino ka? Ay, in-invite niya. Sige. Si Casey ata. Sino yan? Casey, ikaw ba yan? Si Casey no? Yomboy? Yomboy. Yomboy, ikaw ba yan, Yomboy? Akong Mike. Oo, parang sila din yun ah. Si Casey na. Si Casey yan. Yomboy, ikaw ba yan, Yomboy? Okay, pa-double tap na lang mga Shout out. Wow, thank you for the rose. Thank you for the Ang bango. rose. Sana mag-drop din si Kai G.
Cards. Magdadrop yan, tignan mo, baka lion. Lion, sana mag-drop ng lion. Thank you for the lion. Ay, hindi mo nag-send. Wow, thank you po sa send. Thank you po sa heart. Thank you sa sender namin. Send the picture. Ano yung picture? Uy, shoutout po kay Christina. Thank you for joining the live. Wow, 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 wow. Ito. Share nyo lang. Gagi, kanino nyo sinare yung live? Uy, shoutout po kay Grace. Shoutout sa'yo, Grace. Right. Wait lang. Join the live. Paklik na lang. Meron po kami yellow pass. Ay, gagi mag-yellow pass. Kasi, Sige, joke lang, joke lang. Tingnan mo Guys, nga alam yung niyo ba, district mo kanina. story time, muntikan po kami mares. Dahil may nang report sa amin eh. Nire-report kami. Sino ba nang report dyan? Hintay tayo. Ay, ito, nag-ano si Tina. Ay, accept. Wow, 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 shout out. Sana po mag-gift naman kayo dyan. Click the yellow basket. Tapos, may kumakanta. Wow, 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 wow. Kapalin para bash. Naban kami kanina. May nagre-report sa Okay, akin. kayo kakanta, kami sasayaw. Uy, wow, gagi. Ano yan? Mahal ba to? Thank you for the meow. Meow, meow, meow. Sige, pero meow, 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 meow. Sana may mag-send pa. Kunyari, Ay, gagi, nagkaroon ng pera si Reden, gagi. Uy, ba't Amin lang to. Ba't ka may pera? Ayos ka. Ikaw ba nagka-pera? Invite niyo si Ryle. Oh, si Ryle sila. Si Ryle, share nyo kay Ryle, guys. Share mo kay Ryle. Share nyo kay Ryle. Hindi na kami friend doon. Ay, ba? Naka-friend na ako kanina. Uy, may naliligo. Para namumula ako dyan. Nandiyan ka siya dapat kain pang. Wow! Sige.